اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المرسل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من عادتك من أسب الأمور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الحاصل بمقدارته واستعين بالصبر والصلاة على كبيرته على الحاصل الذي يدلنا له لك على الجنوب وتفضلنا من خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا البدر سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر سبيلنا بما الله الذي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك لهم هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر للعارفين بما الله الذي ولمن أفهم قمر به جنة ومن أفهم قمر به جنة نفسا الهوى بين جنتي المقبل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المتقين بما الله الذي الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في غرفة آمنون محمد البشير وبشر المؤمنين بما الله وبشر المؤمنين الذين ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر الكاتبين بما الله الذين والكاتبين أيضا والأفئدة الناس والله يحب المحسنين فمن ألف وصله وجهه على الله إنه لا يحب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المحسنين بما الله فلو أسلم شيئا ومن جاء بشيئا فلا يشهد بشيئا وهم لا يظلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المتصدقين بما الله الذي ومن صدق خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المنفقين بما الله الذي وبما رزقنا ينفقون ومن أنفقتم من شيء فهو يحبه والرازقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر السكينة بما الله الذي واشكروا لمن الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم من عذاب الشديد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر السكينة بما الله الذي وإذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إذا دعان وقال ربكم الدنيا تنسب لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر الصالحين بما الله الذي أن الأرض يرث عبادي الصالحين والملائكة هم الفارسون الذين يعيشون في الدنيا هم فيها خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر الصالحين بما الله الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتيكم الخير من رحمته ويجعلكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر بما الله الذي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر الفائزين بما الله الذي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر سيدنا بما الله الذي المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وسلام خير معملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر النبيين بما الله الذي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المصطفين بما الله الذي ثم أرسلنا الكتاب الذين المشبه بالحق بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المذنبين بما الله الذي قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المتصدقين بما الله الذي ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد له غفورا رحيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المذنبين بما الله وهم فيه مستحد أنفسهم أريد ويسلمهم الفزع والكبار وتتلقهم الملائكة هديهم الذي كنتم توعدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المسلمين بما الله الذي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والمتصدقين والصادقات والمتصدقين والصادقين والصادقات والحمدين 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 الله كثيرا
الأمور تنكسر فيها الشهداء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين ودعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وحيدا اللهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يا الله وصحبه وسلم أجمعين. وإلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وأرسل سبحانه وتعالى بحق المسلمين حتى وأرسل جمال رسول الله بن الأطف بن أنفس عليه محمد بن محمد الطشي عليه بن الأرس وأرسل جمال وصحيح الرواية إلى صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رسول الله الإمام محمد البشير وإلى رشيد ويمشي وإلى رواية الإمام علي بن مشهد ومشهد 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 الإمام الشافعي الإمام أحمد شافعي الإمام محمد البكير الإمام جعفر الصادق الإمام الشافعي الإمام الأوليدي الإمام الفقيه المقدم الإمام الرسول الأولي وإمام الشافعي وإمام الشافعي وإمام الشافعي وإمام أحمد بن جد الحمص ورسول الأفضل وإلى الإمام علي بن محمد وشيخ محمد الأشعري بن محمد بن أبي بن علي الأشعري بن علي بن أبي بن أبي وإلى هي الحبيب محمد بن علي شيخ النبي إدريس محمد على أبي سيد على أبي سعد بن سيد على أبي سعد بن سيد على أبي سعد وإلى النبي أبو بكر الأدنى وإلى النبي محمد المبارك الحداد النبي سيد محمد بن الحداد ورسوله وفوره وإلى النبي أحمد أبي بكر الصديق أفضل التسبيح على أبي الشيخ أبو شريف وإلى النبي في مسجد بن أفضل التسبيح في محل محمد أبي سعد بن جمال سيد محمد سيد علي كان بين فتح صالح محمد في شريفة في سبيل محمد في شريفة عند بن محمد في إبن محمد المقصود عليهم وإلى المشرف من جلال الشريفة نجما وإلى الوحيد الحبيب أحمد بن رسول عليهم وإلى أبي بن المسيح على جل الله جل نفسه المقصود عليهم وإلى أبي محمد بن رسول محمد بن رسول وإلى أبي عبد الله بن رسول وفرهم وإلى أرواح المحسن وإلى وإلى
masing-masing. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العليم الحكيم الشافي الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يشبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله
آمنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اترك بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اترك بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبنا الى الله تائبنا الى الله تائبنا الى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه غفران لك ربنا ولك الميسير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما وانصرنا على الكافرين الفضيلة لسيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وذريته وعلى الله ولدرجاته والجنة يرفعون بشرورهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من اسمهم ويرزقنا محبتهم وإذا فانا شرنا في شهرة البحر والأسر وفي بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفضل إلى رشدنا المحجر بالله محمد بن شاء رشدنا المرشد الأقدم فقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسله وأخبره وتبرك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم الجنة ينفعون بسرورهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفضيلة رشدنا وحبيبنا وبركاتنا صحيحاتكم بالأنفاس لكم بنا برحمن الله ثم إلى رشي عليكم يأتي المراس ثم إلى روح بيدي رحمن بنا بلا نطاس ثم إلى روح بكم شمل من نطاس وإخوانه ثم إلى روح بالفضل والصالحين برحمن الله ثم إلى روح بمعلم بنا شمل الله ثم إلى روح بأحمد بنا شمل الله وصله وفره ودمنا عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسرورهم وأموالهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بشهر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدين وشيخنا ودمهم علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم الجنة ويدعون علينا من أسرارهم وباركهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشهر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بالفضل وتمام كل شيء وحق وشيء شهيد وحق في الدين والدنيا والآخرة بالآخرة
كل شر جلب لكل خالنا والوالدين والذين وأحبابنا وشهدنا به معروف وملافيا وعلانية عن الله ينبئ قلوبنا وقلبنا والهدى والتقوى والفوائد والمرسلين الإسلام والإيمان بالأمثال والامتحان في شهدنا والذي أدناني وكلني صلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويمجد يا ربنا لك الحمد كاملا بجل وعليك سلطانك سبحانه وتعالى عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد مدى رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد في كل واد وحيد وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أن إيانا وعبدنا أنفسنا وأولنا وأهلنا وأهلنا اللهم اجعلنا وإياك بنبيك وأحمدك وإيادك في كل شر مريض وجبر عنيد ودعين ودعين ومن أشد ومن شديد إنك على وجبرنا بالأنبياء وسلام فحققنا بالتقوى والاستقامة وإن مجيبتنا تبع في الحال والمالك سبيل الأوصال اللهم أجل وجبرك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما المتقات له ظاهر رحمتنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a Fatihah. Salam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, keselamatan oleh Allah sehingga kita bisa duduk di Majelis Ta'lim Al-Anwarul Habasyiyah dalam rangka thalabul ilm daripada membaca Ratibul Attas wa Syairul Khairat dan mengkaji ilmu agama. Insyaallah apa yang kita lakukan membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW bahagia dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang keutamaan orang yang fakir. Tentang keutamaan orang yang fakir, orang yang kekurangan dan orang yang kefakiran. Saya akan melanjutkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna minad dunub dunuban la yukaffiruha salatu wala siyamu walal hajju walal umrah. Yukaffirha humumu fa talabil ma'asiyah. Hadis riwayat Ibnu Asy-Syakir. Rasul SAW bersabda, Inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatu wala siyam
Di sini jelaskan sesungguhnya orang yang paling lama susah di antara kamu di dunia ya. Jadi orang yang paling lama susah di antara kamu di dunia adalah mereka yang paling lama bergembira di antaramu di akhirat. Sesungguhnya orang yang paling lama susah di antara kamu di dunia, mereka adalah orang yang paling lama bergembira di antaramu kelak di akhirat. Dan sesungguhnya paling kenyang di antaramu di dunia adalah mereka yang paling lapar di antaramu kelak di akhirat. Jangan macam-macam sama orang yang susah, miskin, kekurangan selama di dunia. Bisa jadi mereka nanti yang paling bergembira kelak di akhirat. Mereka yang banyak tertawa di dunia, banyak bersenang-senang di dunia, apa-apa kecukupan, ya, mau apa aja kebeli, senangnya banyak. Nanti di akhirat itu yang paling banyak nangisnya itu. Ini maha adilnya Allah. Maka jangan melihat manusia, masya Allah kayak Siti orangnya enak ya. Arjo repe kepenak ya, apa-apa pingin bisa tuku, keluarganya akeh guyune, seneng, gembira. Bisa jadi besok kue sing paling akeh nangis besok akhirat. Ngati-ngati. Makanya Nabi mengatakan, orang yang paling lama susah di antara kamu, sing paling lama susah itu berarti orang enak ya, orang enak ya. Orang yang paling lama susah di antara kamu sekalian besok, kowe sing paling akeh seneng-senenge bergembira pas urip di dunia. Ya. Ingat itu. Hati-hati. Jangan memandang orang itu kayak urip susah terus, miskin terus. Gak iso mani gemblong, mani gemblong. Ya. Ngerokok bebek etengan, joinan. Ya. Ateke tembakau susah, larat terus. Besok sing paling seneng kowe wong sing kaya kuwi. Karena apa? Hisabnya sedikit, harta yang ia peroleh sedikit, sehingga di hadapan Allah nanti kelak dihisab ya sedikit. Apalagi orang miskin, orang fakir yang ikhlas menerima takdir Allah. Banyak syukur syaratnya. Dan kebalikannya, orang yang paling kenyang ya, apan mangan wis sanggen wis wereke lawe sewoto ya, anak enduk, anak ayam, anak mana, anak daging gae, kucing, apa ya, anak fried chicken, anak pirang-pirang, sangking wis wereke mangan apa bae kelakon, mangan restoran mahal bisa, makan di emperan bisa, makan di kedai bisa, makan di luar negeri bisa, makan apa aja yang ada di dunia bisa, karena uangnya banyak, kerjanya mumpuni, ya, sehingga di dunia itu mau makan apa aja bisa. Lah yang miskin, yang fakir kekurangan, buru-buru mau makan ayam, mau makan daging, ya, daging kambing saja sampai nyarinya apa coba, keong sawah, kudu kenyal-kenyal sih, ya, nyarinya keong sawah biar pernah makan daging, nggak nunggu harus Idul Adha. Ternyata orang-orang yang kenyang, yang banyak kenyang nanti di dunia, itu nanti mereka yang paling lapar kelak di akhirat. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya para alim ulama kan menyedikitkan makan. Bahkan coba antum kalau lihat
Baginda Nabi itu kalau minta makanan kepada Allah bisa, meminta apa aja, uang yang banyak bisa, meminta rumah yang megah sebagai istana bisa. Tapi apa? Ketika Sayyidatuna Aisyah melihat baginda Nabi belum makan sampai 3 hari, maka apa? Dilihat bahwasanya di perut Nabi diikatkan 3 batu dengan pinggangnya sehingga tidak terasa lapar. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasul, engkau kan kekasih Allah, seandainya engkau meminta apapun Allah akan beri. Tidak, ya Aisyah, apakah engkau menjualku, apakah engkau menilaiku bahwasanya dunia ini ada harganya dengan apa yang aku inginkan? Sungguhnya dunia ini itu tidak ada seberat setengah sayap nyamuk. Maka aku tidak minta itu. Kata Nabi, dunia itu, besarnya dunia ini itu, beratnya itu enggak ada setengah sayapnya nyamuk. Kenapa engkau berkata seperti itu, wahai Aisyah? Biarkan saya seperti ini, tapi Allah ridha. Kalau Nabi minta apapun bisa. Tapi sekarang anak-anak dikasih makan apa, kadang marah, maunya yang enak. Kamu disediain makanan istri, maunya yang kamu suka. Kamu nggak berpikir dulu itu Nabi bagaimana itu. Bahkan sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah ya melihat baginda Nabi Muhammad SAW itu bahkan dalam hal makan, dalam hal tidur. Sayyidatuna Aisyah melihat baginda Nabi Muhammad SAW, melihat ketika baginda Nabi Muhammad SAW tidur bangun, maka di punggungnya itu menempel atau membekas daripada tembikar kulit daripada kulit pelepah korma. Saking apa? Tidurnya sederhana. Jenengan tidurnya langka-langka nanti. Jenengan langka-langka tidurnya nanti saya keramik itu halus. Nabi Muhammad SAW tidur itu di bawah pelepah korma yang dianyam sebagai alasnya. Maka ketika baginda Nabi bangun, itu badan punggungnya itu sampai membekas silang-silang seperti pelepah korma yang dianyam. Tapi Nabi menerima itu. Nabi menerima itu semua. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada baginda Nabi, apakah sahabat Nabi itu tidak cinta kepada Nabi? Sampai Nabi tidurnya seperti itu. Rumahnya kecil. Sahabat Nabi cinta dan sangat cinta. Jiwanya diberikan untuk Nabi. Nyawanya diberikan untuk Nabi. Harta semuanya, keluarga diberikan untuk Nabi. Tapi Nabi tidak minta itu. Bayangkan, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, apakah perlu aku ambilkan daripada harta Baitul Mal untuk aku belikan daripada tikar untukmu tidur yang berasal dari sutra? Tidak, wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Dunia ini bagiku tidak ada apa-apanya. Sekarang jenengan tidur di mana? Di kasur. Jenengan tidur di mana? Di bawah tempat yang di mana tempatnya enak. Coba kalau jenengan bersyukur, ingat zaman dahulu baginda Nabi, jenengan gerantas. Ya, jadi seperti itu. Maka jenengan jangan merasa miskin, jangan merasa fakir. Ya Allah, nyawang sing melarat ya, orang kaya liya-liyane. Ya Allah, aku orang duwe ya, orang kaya liya. Kan mandengnya Nabi Muhammad. Gua kondisiin. Karena saya banyak mendengar jamaah dan lain sebagainya, ada yang mengeluh, oh yang paling melarat, yang paling miskin, yang orang bisa apa-apa. Kamu lihat baginda Nabi 3 hari nggak makan, yang jenengan isi beruntung men. Jadi bojone jenengan isi beruntung, bojone isi kerja, si janda isi seluruh duit, sing orang di bapak ibu isi
luru duit. Coba baginda Nabi, kasihan kalau jenengan lihat kehidupan Nabi, kasihan. Semua diberikan untuk umatnya. Ya, dihina, dicaci maki, diusir. Dakwanya Nabi nggak kayak kita dakwah dikasih buah mauludan, makan, nyamplok. Coba Nabi dipatah. Baginda Nabi Muhammad SAW dilempar, dikejar-kejar sama orang-orang kafir, akan mau dibunuh. Kita enak, jenengan nggak punyanya uang, pasti masih bisa makan, masih makan buah, makan roti. Makanya jangan pernah pesimis. Oh, saya orang yang paling miskin, saya orang yang serba kekurangan, suami saya orang miskin. Kamu nggak lihat Nabi apa? Nabi itu luar biasa, itu suri tauladan yang baik. Contohlah Nabi, coba. Baginda Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Sengsaranya bagaimana beliau berdakwah di kaum Quraisy, di kota Taif, di Madinah Al-Munawwarah, di Makkah Al-Mukarramah. Baginda Nabi Muhammad SAW kesana kemari, jalan kaki, kadang naik onta. Ya, di sana panasnya luar biasa. Keluarganya terancam. Nabi tapi keluarganya terancam, dihina, dibenci. Jenengan luar biasa enak. Namun pesimis. Ngangklo orepen langsa, duite sithik, langat duite. Alah, kan berkaca kepada baginda Nabi. Coba jenengan kalau lagi waktu pemikiran itu datang, saya orang yang paling miskin, saya yang paling kekurangan di antara teman-teman dan keluarga saya. Coba jenengan berkaca dengan Nabi Muhammad. Mau jenengan mikir, jenengan ngeleh-ngelehin orang tahu orang mangan telung dina kan? Antum ingin tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan sahabatnya pun akan mengikuti jejaknya, jejak daripada pemimpinnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika tengah malam itu lapar, lapar yang sangat, belum makan dari pagi sampai malam, tengah malam jam 1 kata itu belum makan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengajak sahabatnya Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, ayo kita keluar cari makan. Ki wong tua-tua Bu, bayangkan. Pangan nih dek, ini sampan tengah wengi metu apa lho apa duit si kerja ya. Kapan lho pangan. Bayangkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar rumah. Ketika keluar rumah, Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab mendatangi berpapasan dengan baginda Nabi. Dan baginda Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya dua sahabatnya ini kelaparan. Akhirnya berkata, wahai sahabat tercintaku Umar dan Abu Bakar, engkau keluar tengah malam seperti ini, saya pasti tahu bahwasanya engkau sedang lapar. Sama, ayo sama-sama cari makan. Ente coba, pernah ente? Pernah ora? Anak duit ente tengah wengi ya. Bayangkan itu. Makanya sahabat yang dinas oleh Allah masuk surga, dijamin surga. Sampai lapar pun mengikuti nabinya. Lapar gak makan pun sampai mengikuti Rasulullah SAW. Kalau jenengan ngaji gurune ngelih, jenengan luar biasa. Wong gurune durung mana te kowe wis mana. Gurune durung ngongkon wis dalan. Gurune durung balik acara wis balik. Benar kan? Makanya ketika antum akan berguru, lihatlah bagaimana para sahabat Nabi berguru kepada baginda Nabi. Ya, jadi seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
menantu baginda Nabi, dan para sahabat yang lainnya berguru kepada baginda Nabi itu enggak setengah-setengah. Walaupun apa? Ancamannya nyawa. Tahu sendiri lah, 4 sahabat ini dan sahabat-sahabat yang lainnya itu bergurunya kepada siapa pada waktu itu? Wong anane Nabi Muhammad ya. Bergurunya kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad ya lebih tua Abu Bakar As-Siddiq. Makanya saya kira jendeleng gurune nom anak muridnya tua. Deleng zaman Nabi saya wis anak. Sayyidina Utsman dengan Nabi Muhammad lebih tua Sayyidina Utsman. Terus ada lagi Nabi tua dengan Sayyidina Ali lebih tua Nabi Muhammad. Sayyidina Ali muda mantunya. Dan para sahabat yang lain berguru kepada Nabi Muhammad padahal tahu nyong melu Nabi Muhammad ancamannya nyawa. Ancaman saya nyawa, keluarga saya dibenci, harta saya diberikan untuk kaum muslimin. Makanya nggak salah banyak sahabat Nabi yang terbunuh hanya untuk membela agama Allah dan membela gurunya yaitu Nabi Muhammad. Sekarang ada murid rela mati demi guru, nggak ada. Paling-paling ya rela uangnya keluar, rela dijaluki tenagane piket, mangkat, tiket seminggu bisa mangkat. Gurunya mau jaluk rutinan malam Jumat mangkat, malam Minggu mangkat istiqomah. Tur kebaikannya nggo awakmu dhewe. Coba kalau zaman dahulu bagaimana itu? Coba makanya Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan seandainya jikalau aku hidup pada zaman Nabi maka aku tidak akan kuat. Orang kuatnya apa? Orang kuat jalani hidup seperti yang dijalani oleh para sahabat Nabi yang dimana mereka semua berguru berpanutan kepada Nabi. Saya kita ora. Terus Syekh Ramadan Al-Buti beliau mengatakan seandainya aku hidup pada zaman Nabi aku akan malu bertemu Nabi karena aku nggak mungkin bisa melakukan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan seperti itu. Makanya subhanallah kalau kita berkaca kepada zaman dahulu kita itu tinggal enaknya belajar kepada guru tinggal enaknya. Waktunya kita khidmat dengan tenaga piket bersihin majelis depan belakang bersihin. Waktunya kita ngeluarin uang, ngeluarin tenaga. Bagaimana kalau kita jadikan para sahabat Nabi terdahulu yang hidup pada zaman Nabi, jiwa, harta, anak, keluarga, ayah, ibu, kita serahkan semua kepada Nabi. Dan saya anak caci lagi sudah perang bro. Kon saya anaknya kon takun melau perang orang gelem apa melu aku. Takun kerja melaku harus dibayar gelem mau usah perang guys. Ada gelem kan? Iya. Tuh, makanya kalau ada apa-apa berkaca kepada baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW itu segala sesuatunya pernah beliau lalui dan beliau jalankan bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk kita. Sing orang duit deleng Nabi, sing ora templarat deleng Nabi, sing perjuangannya berat ya berdakwah deleng Nabi. Segala sesuatunya lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna minna dunubi dunuban la yukaffirha salatun wala siyamu walal hajju walal umratu yukaffirha umumu fi talabil ma'isya. Sesungguhnya sebagian dosa ada yang tidak bisa dihapus ya dengan sholat, wala siyam dengan puasa, walal hajju dengan haji, walal umrah dengan umrah.
ya, yukaffiruhal humumu, namun bisa terhapus lantaran fi talabil ma'isah, mencari rezeki dengan susah payah. Ana dosa bu, sing ora bisa dihapus walaupun sampean sholat 5 waktu, walaupun sampean naik haji, walaupun jenengan umroh, walaupun jenengan puasa. Yukaffiruha humumu fi talabil ma'isah. Tapi dosa itu bisa terhapus dengan bekerja, mencari rezeki, menjemput rezeki dengan susah payah. Susah payah itu bisa menghapus dosa, yang dimana dosa itu tidak bisa dihapus dengan puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Makanya para alim ulama mengatakan ketika bekerja diniatkan ibadah karena Allah, ya. Jadi ada dosa yang tidak bisa terhapus karena jenengan, walaupun jenengan sudah naik haji, pahala haji untuk menghapus dosa ini nggak bisa. Jenengan puasanya luar biasa, sunnahnya, puasa Ramadannya luar biasa, buat hapus dosa ini nggak bisa. Terus buat hapus dosa ini dengan umroh, naik umroh, nggak bisa. Tapi hapusin dosa ini bisa terhapus karena banyaknya kesusahan jenengan dalam mencari rezeki. Tadi aja pesimis, orang-orang yang bekerja cari uangnya susah, cari rezekinya susah, cari uangnya susah. Kalau antum niatkan karena Allah, maka kesusahan itulah yang bisa menghapus daripada dosa, yang dimana dosa tersebut tidak bisa dihapus dengan pahala haji, umroh, puasa, ataupun sholat. Tuh, bayangkan, itu maha adilnya Allah. Wong loro duit, loro dunia, kewalahan, kesusahan, tapi niatin ibadah karena Gusti Allah, ya. Dosa. Allah Ta'ala laman khalaqa dunya. Inna Allah laman khalaqa dunya. Inna Allah Ta'ala lama khalaqa dunya aqrada anha summa qala wa izzati wa jalali la anzaltuka ila fi syirari khalqin. Inna Allah Ta'ala lama khalaqa dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia, ya, aqrada anha, dan Allah akan berpaling padanya. Allah sudah menjadikan dunia, tapi Allah berpaling daripadanya. Summa qala wa izzati wa jalali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la anzaltuka ila fi syirari khalqi. Demi kehormatanku dan keagunganku, kata Allah, aku tempatkan kamu pada makhluk-makhlukku yang jahat. Itu hadis riwayat Ibnu Katsir dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allah sudah membuat dunia ini, Bu, dengan berbagai macam apa-apa yang ada di dalamnya. Dan Allah juga berpaling dari dunia ini karena dunia itu nggak ada harganya. Terus Allah berfirman, demi keagungan Allah dan kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tempatkan dunia, tempatkan kamu, maksudnya dunia, Allah tempatkan kepada orang-orang yang jahat. Jadi kalau orang banyak mendapatkan dunia, di hatinya lebih condong dunia, genawa wong jahat. Ya, kenyang di dunia, uangnya banyak di dunia, kekuasaannya banyak di dunia, harta bendanya loe-loe di dunia. Kategori orang-orang yang jahat itu. Dan Nabi juga mengatakan, laukanatid dunya takdilu indallah. Nah, laukanatid dunya takdilu indallah. Janaha ba'udhatin masaqqa kafiran minha syarbata ma'in. Laukanatid dunya takdilu indallah.
seandainya dunia itu menyamai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayap nyamuk, ba'udatin masaqqa kafiran, tidak akan memberi minuman kepada orang kafir minuman air. Seandainya ya Bu, dunia itu menyamai, kata Nabi, jikalau seandainya dunia itu menyamai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayap nyamuk, maka tidak akan Allah itu memberi minuman kepada orang kafir untuk meminum air. Tuh, seandainya dunia disamakan dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak memberi minuman kepada orang kafir, minuman air. Bayangkan, dunia dengan satu sayap nyamuk saja lebih berat satu sayap nyamuk di mata Allah, di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, nazala Jibril fi asani makana ya'tini suratan faqala. Jibril itu pernah turun kepada baginda Nabi Muhammad dalam keadaan seseorang yang sangat tampan sekali. Jibril itu pernah turun ya menemui Nabi Muhammad dalam keadaan menjadi seseorang yang sangat tampan. Innallaha yuqri'uka salama ya Muhammad. Lalu itu sejak datang kepada Nabi Muhammad memberikan salam, wahai Muhammad, ya, innallaha yuqri'uka salama ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yang maha tinggi menyampaikan salam padamu, sesungguhnya Allah yang maha tinggi menyampaikan salam padamu, kata malaikat Jibril ketika datang menemui Nabi dengan menjadi manusia yang paling tampan. Lantas inni qad auhaitu ila dunya au tumarriri wa tuqaddiri wa tudhayyiki wa tusaddidi ila auliyadi uka tuhibbu liqa'i fa inni khalaqtuha sidnan li auliyai wa jannata li addai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah, aku itu telah memberi wahyu kepada dunia agar membuat suasana yang pahit tuh. Allah pun bukan hanya memberi wahyu kepada malaikat Jibril, bukan hanya memberi wahyu kepada makhluk-makhluknya seperti malaikat, seperti Nabi dan Rasul, namun Allah pun berfirman memberikan wahyu kepada dunia. Dunia kan ciptaannya Allah. Allah ngomong karo dunia, sesungguhnya agar apa? Agar dunia itu suasananya pahit, terus mengeruhkan, menyempitkan, dan menjepit kepada kekasih-kekasihku agar mereka senang bertemu dengan aku. Sebab sesungguhnya aku menjadikan dunia sebagai penjara bagi kekasih-kekasihku dan surga untuk musuh-musuhku. Tuh, makanya nggak heran kalau di dunia itu banyak cobaan, kesedihan, kesengsaraan, ya, ketidakenakan. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Maka dunia itu ya sempit, dunia itu menyusahkan, dunia itu pahit. Tapi bagi mereka orang-orang kafir, dunia itu laksana surga. Apalagi mereka yang cerdas, yang pintar, uangnya banyak, senang hidup di orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang bertakwa, hidup di dunia itu ya sempit, susah, sumbek, jenuh, cobaan, ujian, musibah, orang enak, pahit. Agar apa? Agar jenengan sedaya niku kembali kepada Allah, berharap pada Allah dan cepat-cepat ingin ketemu Allah. Tapi kok ana maning wong sing pengin suwe-suwe nang dunia ya. Padahal Allah wis ngomong karo dunia,
dunia itu tak bikin pahit, tak bikin orang enak, tak bikin sesuatu dunia itu enggak enak. Biar kamu itu makhlukku kamu yang beriman dan bertakwa, yang cinta kepada Allah dan Nabi. Biar kamu berharapnya sama aku, yaitu Allah. Dan kamu cepat-cepat kembali kepada kekasihku, yaitu Allah. Tapi kenapa jenengan pingin suwe-suwe nang dunia? Ya Allah panjang umure, ya Allah diwasi sugih. Ya. Padahal sama dinane Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala rindu kepada kekasihnya, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh malaikat maut agar dicabut nyawanya, tapi Nabi Ibrahim malah nggak mau. Akhirnya apa? Apakah engkau malaikat Jibril bertanya, malaikat Israel mengatakan kepada Allah, Nabi Ibrahim nggak mau ya Allah dicabut nyawanya, katanya diberi waktu yang lama lagi. Terus Allah mengatakan tamu yang dimana penciptamu rindu dengan makhluknya. Lantas Nabi Ibrahim, naam, saya siap menghadapmu wahai Allah, langsung meninggal pada waktu itu. Lanjenengan saya pengen sujuin dunia ya, usianya pengen maju, anaknya pengen pintar, ya. Umai gede-gede pengen. Padahal Allah wis ngomong dunia guys, nggone tempat sing paling ora enak, wis pahit, menyusahkan, musibah, ujian, sumpek, menyesarakan. Agar apa? Biar jenengan punya akal itu berpikir, iman jenengan itu semakin meyakini, oh Allah itu pengen cepat-cepat ketemu saya. Jadi seperti itu. Tapi kan kita nggak berpikir seperti itu. Makanya kalau kita berkaca bahwasannya kalau orang itu diberi kesusahan sama Allah, kesempitan hidup sama Allah, diberikan sesuatu yang tidak enak sama Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, usahanya gagal, usahanya bangkrut, meminta tolong sana kemari kepada manusia tidak ada yang menolong, itu tandanya Allah itu ingin jenengan kembali dan meminta kepada Allah. Tapi jenengan kembali ini kepada manusia terus, kepada ikhtiar terus. Padahal disuruh Allah, kamu kembali kepada saya, minta sama saya, ikhtiarnya ke saya, jangan ke manusia terus. Tapi kamu ikhtiarnya sama manusia terus, ya Allah biarkan. Semakin lama kamu berikhtiar kepada manusia, mengharap manusia, maka semakin banyak kekecewaan yang kamu rasakan wahai manusia, kata Allah. Padahal kalau kita dikasih ujian kita banyak, musibah kita banyak, uang nggak ada, anak-anak kita susah dididik, usahanya bangkrut, doanya orang dijabah, hadir majelisnya terus-terusan, sedekahi terus-terusan, sholatnya terus-terusan. Tapi harapannya orang pernah diijabah, orang pernah dipenuhi. Itu tandanya jenengan suruh kembali kepada Allah yang kafah, yang sesungguhnya, yang sesempurna mungkin, setotalitas mungkin kembali kepada Allah dan lebih banyak ikhtiar kepada Allah bukan kepada manusia. Tapi kan kita enggak, ikhtiarnya sama manusia terus. Ikhtiar sama Allah bagaimana? Ya perbanyak doa, perbanyak amalan-amalan yang bisa membuat Allah senang, Allah ridho. Kita enggak, seorang di duit utang mana harus bisa utang mene bisa utang mana ikhtiare manusia terus. Padahal dikon Allah kon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kehidupan di dunia itu semu, ya, sebentar. Nggak akan lama kita nanti mati, nggak akan lama. Jadi pikirannya nggak usah neko-neko ya. Neko-neko boleh, pikiran kesana kemari asal manfaat buat umat Nabi, manfaat untuk agama Allah, manfaat untuk manusia lainnya. Tapi untuk manfaat untuk diri sendiri nggak usah. Mikir pirang-pirang. Apa mikir umat. Apa mikir agamanya Allah. Walaupun agamanya Allah berjalan, jenengan tetap memakmurkan agamanya Allah. Tapi ning selene gue usah mikir.
Bapak mikir apa? Ya, jadi seperti itu. Bayangkan. Sebelum itu tuh di sini ada kisah nih, ya. Ini kisah yang dimana kisah tadi saya sampaikan. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin aw lailata faida huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma faqal. Jadi pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW data yaumin aw laila faida huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma faqal. Pada suatu hari atau suatu malam Nabi Muhammad SAW keluar kepada kami. Nabi itu keluar kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar. Lalu Nabi bersabda, ma ahrajakuma min buyutikuma hadhihi sya'a. Apakah yang membikinmu keluar dari rumah pada jam sekian ini? Lantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, faqala auju ya Rasulullah, cuke lapar ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu datang kepada Nabi Muhammad bersama Umar. Dan Nabi bertanya, apa yang membuatmu keluar?